آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بات نہیں کرنا چاہتا، میں دھیرے دھیرے جانا چاہتا ہوں۔ میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آئیں استعفے دیں، میں آپ کا منتظر ہوں۔ آئیں جناب، بسم اللہ کریں اور استعفے دیں۔ 2 مہینے کی ڈیٹ 15-20 فروری ڈال دی آپ نے۔ کس نے آپ کو یہ کہا ہے؟ کس نے آپ کو کہا 15-20 فروری کی جو ڈیٹ آپ دے رہے ہیں اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے شوق سے یہ شوق پورا کریں۔ آپ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ناکامی ہوگی۔ عمران خان 5 سال انشاءاللہ پورے کرے گا، اور جو لوگ نااہل، سزا یافتہ اور مفرور پاکستان کی عظیم افواج کے بارے میں غلط فہمیاں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب، انف از انف، دیٹس اٹ، دیٹس اٹ۔ ہمیں فخر ہے اپنی عظیم افواج کے کردار پر، ہمیں ناز ہے ان کی قربانیوں پر، اور جو غیر ملکی خواہشوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تکمیل کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں ناکامی ہوگی جناب۔ 2 باتیں آپ نے ایجنڈے کی ہیں، 2۔ آپ کیوں 20 فروری کو چلے گئے ہیں یا 15 فروری کو چلے گئے ہیں؟ آئیں، بڑے شوق سے استعفے دیں، اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے لانگ مارچ کریں۔ ہم ایک منتخب جمہوری حکومت ہیں، اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور آپ جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن کا، خلوص کا، اکانومی کے مضبوط ہونے کا راستہ نکلے۔ لاہور کا، لاہوریوں نے، اہل لاہور نے کل جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان کے دینی مدرسوں کے لوگ نہ آتے تو میرا خیال ہے ان کو بہت ہی مایوسی ہوتی۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی بسیں لوڈ کر کے نہ لاتی دینی مدرسوں کے طلباء کو تو ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی۔ اور کل اسی لاہور میں ان کو سیاسی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اسی لاہور میں جس میں وہ بڑے بلند باغ دعوے کرتے تھے، کل وہاں ان کا سیاست کا جنازہ نکلا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے آر کریں گے، پار کریں گے۔ میں نے کہا تھا بیچ مئیدھار میں آپ کی کشتی ڈوبے گی، کال ڈوبی ہے۔ لاسٹلی میں کہتا ہوں، آپ نے 2 رکنی ایجنڈا دیا ہے۔ ریزگنیشن نمبر 1، you welcome, please do it as quick as possible, and number 2 آپ نے ایجنڈا دیا ہے کہ اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں، آپ فروری میں لے گئے ہیں، آپ آئیں، یہ اسلام آباد آپ کا بھی ہے، اور آپ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کریں۔ ہم وہ کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ کوشچن آپ کی ایک اور پیشن گوئی ثابت ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، نواز شریف کی واپسی کے لیے میرا آج پہلا دن ہے۔ ابھی آج میری پی ایم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور گھنٹہ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میں گاہے بگاہے آج میری یہ 15ویں وزارت ہے، اس سے پہلے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، وزارت داخلہ کبھی نہیں کی۔ سو آپ سب صحافی میرے بھائی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ نبی کے صدقے میں مجھے اس مشکل وقت میں اور چیلنج کے وقت میں کامیابی عطا کرے۔ نواز شریف کی کل کی تقریر اور پی ڈی ایم جلسے میں تقاریر، یہ سیاست کو کون سی؟ میرا نہیں خیال کہ کل انہوں نے کیا نئی بات کی ہے۔ 2 باتیں کی ہیں میں نے آپ کو۔ میں SSS لیڈر ہوں یا ورکر ہوں، شارٹ سویٹ اور سمارٹ آدمی ہوں۔ میں شارٹ سویٹ اور سمارٹ کہتا ہوں۔ 2 رکنی آپ کا ایجنڈا ہے، ہم منتظر ہیں جناب، آئے بسم اللہ کریں۔ صاحب ایک اور آپ کی پیشن گوئی ہے،
वो दुरुस्त साबित हुई है। महमूद, अल्लाह तेरा भला करे, महमूद अचकजई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं। कोयटा में भी उन्होंने गुल खिलाया, कराची में भी उन्होंने उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ बात की है, और लाहौर में भी उन्होंने, मेरे ख्याल में लाहौर में भी उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात की है। उनको बड़ी गलतफहमी है। जो इलेक्शन हारे हुए हैं, जब आदमी इलेक्शन हार जाता है तो उसके नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो ये नफसियाती मसाइल ज़्यादा लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं, और वो 18 में से 11 में से आप देखें, सवाए 11 में से सवाए एक बिलावल के कोई मुंतखब आदमी नहीं है। अगर है तो उसकी मैं माजरत कर लेता हूँ, एजाज मुझे बता देगा। 11 में ये 10 लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। अख्तर मैंगल साहब भी मुंतखब हैं, लेकिन मैंने नवाज शरीफ साहब से गुजारिश कर दी है कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो ये सब रेल पेल है। इनको डर है कि इनकी लूटी हुई दौलत, ये क्यों जलसे कर रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं इन जलसों पे, अरबों रुपया लगा रहे हैं। अगर ये समझते हैं तो मैं आखिरी जुमला पेश करता हूं कि इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ देगा, इनको NRO नहीं देगा। उसने मुझे आज हिदायत की है कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं, वरना मैं ये नई बात कहना चाहता। ये इमरान खान की हिदायत पे कह रहा हूं कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है, मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साहब, अभी आपकी एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। आपने कहा था कि मीनार पाकिस्तान से इमरान खान ऊपर गया था, ये नीचे नेचुरल बात है। सवाल ये मुख्तसर सवाल करो ना, आगे किस तरह देख रहे हैं आप? मैं देखें 2 महीने का एजेंडा उनको जल्दी करने का कह दिया, और जहां तक के सारे मीडिया को, कल उन्होंने मीडिया के खिलाफ भी बातें की हैं। हालांकि होता यह है कि हुक्मरान मीडिया से खुश नहीं होते। कल पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अपोजिशन भी मीडिया से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपने 2, 4, 5 हज़ार लोग बताए हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, किसी और ने भी कहा। हालांकि हुकूमत, कोई हुकूमत मीडिया से खुश नहीं होती, ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन कल अपोजिशन ने अपनी हकीकत को, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया उनको बताए कि कितने लोग थे वो जी। शेख साहब, आपने जिस तरह कहा कि यकीनन ये मुश्किल तरीन वक्त है जब आपको वजारत दाखिला जैसी अहम तरीन वजारत मिली है। एक तरफ वो लॉन्ग मार्च लेके अगर इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो कानून कैसे अपना रास्ता लेगा? आप उनको दावत भी दे रहे हैं मुज़ाकरात की। तो देखें, मैंने 2 बातें की हैं। अगर वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं इस्तीफ़े दे लें, अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं 2 महीने का टाइम ना दें, आ जाएं। शेख साहब ये फरमाएं कि आप दावत दे रहे हैं उन्हें, कोई मुज़ाकरात के लिए कोई बातचीत करने का इरादा है? देखें, वो कह रहे हैं हमने इमरान खान से बात नहीं करनी, तो फिर बताएं किससे करनी है। शेख रशीद कोई दावत देगा बात? देखें, मेरा इतना बड़ा फैसला करने का मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ जो पिच से बाहर निकल के शॉट खेलते हैं। मैं लाइन और लेंथ में खेलता हूँ, और लाइन और लेंथ के मुताबिक 2 चीज़ों का मुझे कहा गया है, इस्तीफ़ा देना है आ जाएं, लॉन्ग मार्च करना है कर। बात के लिए तैयार नहीं? ऐसे कौन से बड़े टास्क मिले हैं जो आपको बात करने पड़ेंगे और पता चले कौन को कि कुछ तब्दीली आ गई है? देखें, इंटीरियर मिनिस्ट्री टास्क का नाम है, और ऐसे वक्त में जब मुल्क में, इस मुल्क को अंदर से इंतशार पैदा करना किए जा रहा हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हों, लोगों की जानों को ख़तरा हो। कल आप देखें थाना गंजमंडी में ब्लास्ट हुआ है, 4 दिन पहले थाना पीर वदाई में ब्लास्ट हुआ है, और हम इनको बार बार समझाते हैं। ये बात, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी समझाई गई थी, लेकिन उन्होंने भी अना में और ज़िद में कहा कि देखी जाएगी, और उनकी गाड़ी के ऊपर जो उन्होंने जगह बनाई बाहर निकल के फ़ोटो के लिए, वो उनकी जान लेने के मौजब बनी। सो कानूनी आइनी तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन व अमान को बहाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बातचीत के लिए तैयार है? वज़ीर-ए-आज़म बातचीत के लिए तैयार है? NRO और NAP के अलावा हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार है। इस पर वो बात करने के लिए तैयार है। आप सेक्रेटरी दाखिला को
इख्तियारात दिए गए साबदा फौजदारी के तहत। FIA को मैं देखूंगा, शहजाद अकबर जिस चीज को देख रहे हैं एहतसाब को वो वही देखेंगे। शेख साहब आप चाहते हैं कि उसमें भी मैं घुस जाऊं? सेक्रेटरी दाखिला अगर आपने बात की है तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और दूसरी चीजें, एहतसाब की चीजें और माल बनाने वाली चीजें और जितना इन्होंने गुल गपाड़ा किया हुआ है, माल खाया बनाया है, वो ये क्या नाम है इसका, शहजाद अकबर देखेगा। सेक्रेटरी दाखिला बहुत जबरदस्त आदमी है, आई अप्रिशिएट हिम, आई नो हिम वेल। ही वाज नवाज शरीफ को मैंने कह दिया इनफ इज इनफ है जी। शेख साहब नवाज शरीफ के हवाले से आपने कहा इनफ इज इनफ, शेख साहब ज़बान सख्त होती है, इस दफा तो इतनी सख्त नहीं है और नरम करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था सेक्रेटरी दाखिला बहुत ज़बरदस्त आदमी है, नवाज शरीफ से कह दिया है इनफ इज़ इनफ। NRO और NAB के अलावा हर बात पर अपोजिशन से गुफ्तगू हो सकती है। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो शौक से करें, ऐसा कहना था शेख रशीद अहमद का।